imani iletayo amani. Kila mwanadamu mpendwa anatamani amani ya moyoni na utulivu wa kimawazo. Lakini mara nyingi dunia tunayoishi, kwa sababu ya mambo tunayokumbana nayo, haitoi suluhu kwa ajili ya sisi tupate amani. Muda ni mfupi sana kwa sababu ya yale changamoto tunazopitia. Kwa hivyo nakukaribisha tunapoingia somo hili ili tupate uondo kamili. Baba, utukuzwe kwa maana wewe ni mwema. Sasa tunapopata somo hili, utufundishe kupitia kwa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo ni muhimu tupate amani, lakini kwanza tuwe na imani. Ndio maana Biblia inafundisha kwamba amani ya kweli inapatikana kupitia kwa imani ya Mungu. Hatuwezi pata amani ya kweli kama hatuna imani ya Mungu. Kwa hivyo unatafuta amani, kuwa na imani ya Mungu basi. Ndio maana ukisoma Yohana 14:27, Yesu anatamka yafuatayo: amani na waachieni, amani yangu nawapa. Si wapi kama dunia inavyowapa. Hapana. Si wapi vile ulimwengu utoavyo. Yesu anasema hivi. Inamaanisha ulimwengu unasema una amani, lakini si amani ya kweli. Ndio maana Yesu anatofautisha amani inayopeana na ile ulimwengu iko nayo. Je, unatafuta amani gani? Naamini unatafuta amani inayotoka kwa Mungu, imani inayoleta amani. Kwa hivyo ili tupate amani ya kweli inayotoka kwa Mungu, lazima tuwe na imani ya Mungu. Ndio maana ukiingia katika Biblia, katika lugha ya Kiebrania, jina amani linatokana na jina emna. Inamaanisha uaminifu, udhabiti, kutegemea Mungu bila kuyumba. Ndio maana sasa Waebrania 11:1 inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hivyo inamaanisha sio tu kubali ukweli, bali ushikilie ahadi za Mungu hata kama hali ya maisha haionekani kuwa na matumaini. Kwa hivyo imani ya kweli inayoleta amani ni zaidi ya kusikia. Lazima ushikilie ahadi za Mungu katika hali yoyote ile. Ukumbuke hivyo. Ndio maana sasa unapozidi kusoma katika Biblia, imani ya kweli inaondoa hofu, ndiyo ileta amani. Katika Isaya 26:3 inasema, umtunzaye kwa amani kamilifu, kwa kuwa anakutumainia wewe. Mungu anamtunza kwa amani kamilifu yule ambaye anamtumainia. Kwa hivyo katika imani ya kweli